थानाय चा सालनि सिंनि गोमाजाक माहिजय त्रिपुरानि मांगोथै दिशा गिनारक लाइजाक मानखा बिसि थामजिदक उमरनि माहिजय त्रिपुरा थानाय चा साल नकनि अंखरि थांमानि नक किफिलि सकपाया अंगै नकनि बरक आमसे कितिंगे नायतुकलाय पाइथागो दिशा गिनारक लाइजाक माहिजय त्रिपुरानि जुदा मोबाइल नुगै दिशा गानागिनि नायतुगै मानखा माहिजय त्रिपुरानि मांगोथै लाइजाक आम्बासा PS 10 माइल आमसायो खरकसानि मांगोथै मानमानि कक्टमा माने पाटिमा थायो थाङै सगैख्या गंगानगर PS नि ओसि मिरिनाल कान्ति रियां मांगोथै आमजोगै नायमानि उलुनो बेबाक पार्टी मुंनोथै सुबाय शुक्रबै सायमानै हिनि साका कक्टमा थुमनाय रकनि बसकांगो मोहनजय त्रिपुरा ओमफ्राय शनिबारनि न'नि वाटै सिगाङाव खय थांमानि तो खयथा दिगिरावनो सामाया ओंखायलाय रुलायखा मिया तो सुरतु दिया माने बुरां थां दंखा खबले लायने इजां गरै ओंखायलाय तिनिखलाय पूरा बुरुक थङै रुलायखा ते माया माइ जालाय राखा माइ तुइ जागे एरपरे आबार इजां गना नायरखा कायसा गना नायरगै साकोखा इजां बां स्पक माने फुन खलाय फायगा जों फुन फायमा करे ओ हादुगु खलाय रिन पुमाने खानागा मोबाइलनि रिन पुमाने खानागा हेक्लाय एरपरे फाय नखकलाय फाय इरुफाय आबार फुन खलाय आरो मोबाइल नखा हेक्लाय बुरु उनको मिया इजां चार दिगि माने तुई नायलेखा ओंखाय याखुं कुंनो याका आखै नखाबनि असनखा तो अबलाय बुलाय बेबाय बुलाय हाबो सों याखले अबला सों या बे जोंथ' बयजों फेमेन्ट सिया हेंलायबा गना परा नाय थि इसे आफुसे सिये रुफिले फेले माइया सय सारजना ब्रो ओंखाय कोरेखाय नुखाबले नुखा हेंलाय खबक थायगा फैजोबनो बोयां फेमेन्ट हिसाब सायमान यो सामयाबो दिन बिहि तामसा बिहिके आद्रुगो बाजार थांबायगा फुं आद्रुगो कियोबो सामया एमनेसे मार तुलायसु बासा कयजन दं फेमिलि कयजन दं सात दुइ जना दङ साला साराव तामसा सारावनो साउ कयटा समायाव थांमोन इबो कयसन वा तुइ सिगाङै के बहुत कयटा दिगिराव ओंखार साय मालिया फैसिगोन वातै सिगांलाय माने बाजार सातटा दिगेराव नाय फुंनि सातटा दिगेराव दा सातटा आठटाराव दं बो सासुनाव हर थांनि साव साइसौनो सारावबो साउ साइसौनो खय थाङो तामरो खाय थांखौनो सुनिया जानो बे साराव सोंके सायो मानो औ साबो सामाया सोंगा गोसो कतरबा इसे 5 বছর 6 বছর 5 বছর অকরাসে 7 বছর যে 7 বছর কত মানে যে বন্ধুমানি সিমি সাগাকলি মাসা রং গংসা বাইফি এই আর তো কোনো সাইমিয়া ইজাं थांगायबो साइमिया जेबा इजां फैजि फाइजा आइ तो साव गांगलाय जों बायबो आस्ता दुनिया गुरि खाय रुतुलाय खाबली मालाया के पर तिनि सारे आबार गना नायरखा नाय माने परखले इजां हि सादाका दाति के सांग हि एरपर के खलाफेगा संजा फुन खायो फुन तो हाय तो दाला अबि जों रुतुमिया गाय ओ हादो तुम थना गलायखलाय रिन बुंमानि एरपर के रिफ्लेक्ट फेलेगा तो जमा সন্ধ্যা সময় সন্ধ্যা 5টা নাগাদ আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন পাওয়া গেছে যে রণসাইপাড়া জঙ্গলে একটা লেকের কিনারে একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে। তারপরে আমরা আইলাম আইসা সেটা ওর ভাইয়ে যা বক্তব্য ওর ভাইয়ে কইল যে গেছে শনিবার থেকে হেরে খুঁজে পাওয়া যেত ওখানে মাছ ধরতে পারিছিল। তো গেছে কালকে অর্থাৎ 7 তারিখ সোমবারে এর ওই একটা লেকের কিনারে একটা ব্যাগ পাওয়া গেছে, জুতা পাওয়া গেছে। তো তারা এখানে সার্চ করে সেটা দেখছে যে মাটির নিচে চাপা পড়ে নিচে তারপর ভাইয়া আইডেন্টিফিকেশন করছে। তারপরে আমরা সবাই মিলে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আমরা বডি রিকভার করা হয়েছে এখান থেকে, তারাও আইডেন্টিফাই করছে। তারপরে কোলাই হাসপাতালে আনা হয়েছে, আজকে পোস্টমর্টম হয়েছে। ওখানে নেক্সট আমরা একটা এই অনুসারে আমরা একটা 174 সেকশন দিয়ে একটা কেস লওয়া হয়েছে, তদন্ত চলছে। আমাদের যেটা ধারণা প্রাথমিকভাবে যে মাটিতে চাপা পড়ার বেশি কারণে মাটিতে চাপা পড়ছে।